Bakit tawa ka din tawa? Tawa ka din. No, what's this? Kakabaging ka na. Hindi nga. Overreacting ka. Ka talaga. Hindi naman ako nag-step on Pikachu tapos nadulas ako tapos meron palang kuryente na may tubig tapos na kuryente ako tapos nabali pa ako. That's being OA. Like mommy. No! Kaya rin sumunod ka kay Kuya Pula, ikaw ah. Kasi hawak niya eh! Side. Yan, more on rubber band para muscle building tapos yung core mo ma-develop. Go. One. Ay, Diyos ko po! Ay, wait lang. Nandyan yung band! Yung tono plato. 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ulit. Be straight. Dapat side lang ikaw, maharap ikaw eh. 6 lang, 6. Very good. 8, 9, 15 yan ha. 10, 11, 12. Oh, tamo, parap ka na naman. Hindi na! 13, 14, yeah, 15. That's first set. Go. Side lang, palayo Side na. na to! Tingnan mo, palayo na yung paa mo. Parang front. 3, 4, 5, 6, side pa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! side lang, oh. Ito, pag ganun mo, parang front. Ano naman siya?